مرحبا بكم في هذه القناة التعليمية. اليوم نشوفوا الصفحة 76 lecture compréhension. Donc l'objectif c'est de lire un texte à caractère explicatif. Donc avant la lecture. Donc j'observe et je découvre. Observe les images et le texte. Donc, à ton avis, de quoi va parler le texte? Donc, le texte va peut-être parler de cet appareil. Cet appareil. Il s'agit d'une tablette ou bien d'une recette. Là, une recette. يهضر لنا على وصفة اللي كتبان في هذا l'écran. Donc qu'est-ce qui le montre شنو اللي كيبين على ان النص غادي يهضر على une tablette ولا une recette. C'est le titre et l'image. Donc le titre, donc à la découverte de la tablette tactile, et l'image. Donc الصورة والنص أو العنوان. الصورة والعنوان. Donc de combien de parties se compose ce texte? إذا النص كيتكون شحال من جزء. Donc il se compose de 3 parties من غير le chapeau كاين هنا من la tablette jusqu'à fin et plat cet appareil jusqu'à un film. La dernière partie, c'est le seul jusqu'à communication. Donc le texte se compose de 3 parties. Sais-tu ce qui est une tablette tactile? واش كتعرف شنو هي une tablette tactile؟ إذا الجواب ديالك غادي على حساب واش فايت ليك شفتي وخدمتي بلا tablette tactile. Donc oui, إلا كان oui غادي تكتب oui je sais. اللي كنعرفها. C'est un petit appareil qui se compose d'un écran tactile. Il a plusieurs fonctionnalités. Donc هو جهاز صغير كيتكون من يعني شاشة تعمل باللمس. Il a plusieurs fonctionnalités. يعني عندها بزاف ديال الميزات أو المزايا. Donc je passe à la lecture. À la découverte de la tablette tactile. Donc اكتشاف اللوحة الرقمية أو اللوحة التي تعمل باللمس. Comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités? Comporte-t-il des inconvénients? La tablette est une technologie nouvelle réunissant des caractéristiques de l'ordinateur portable et du smartphone. Il se compose d'un écran tactile qui remplace la souris, d'une caméra, d'un micro et d'un port de connexion. Ces composants électroniques comme la carte mère, la batterie ultra plate et le haut-parleur sont miniaturisés pour rentrer dans un format fin et plat. Cet appareil pèse souvent entre 300 grammes et 1 kg et présente beaucoup d'avantages. Il permet d'aller sur Internet, de consulter des mails, d'apprendre de nouvelles choses, de lire, de prendre des photos, de choisir des jeux, de passer de bons moments en écoutant de la musique et en regardant un film. Le seul inconvénient, c'est que la tablette ne permet pas d'écrire de longs textes comme l'ordinateur personnel, qui a un clavier.
mais il faut reconnaître que les points positifs sont nombreux et font de cette technologie l'une des meilleures en matière d'information et de communication. Donc, غادي نشرحوا à la découverte de la tablette tactile، يعني اكتشاف اللوحة الرقمية التي تعمل باللمس. Comment un appareil aussi fin et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités؟ كيفاش واحد الجهاز دقيق ورفيع في المستوى يعني ديالو وخفيف et léger peut-il avoir tant de fonctionnalités؟ يمكن تكون فيه بزاف ديال الميزات. Comporte-t-il des inconvénients؟ يعني واش فيه عيوب؟ La tablette est une technologie nouvelle، يعني اللوحة الرقمية هي تكنولوجيا جديدة réunissant des caractéristiques de l'ordinateur portable، يعني كتشمل الخصائص والميزات ديال الحاسوب المحمول. الحاسوب المحمول يجي سمارت فون والهاتف الذكي، سمارت فون. Il se compose d'un écran tactile qui remplace la souris، يعني كتكون من واحد الشاشة تعمل باللمس. l'écran tactile هي الشاشة التي تعمل باللمس اللي كتعوض لنا لا سوري في يعني البيسي بورتابل. السوري اللي كتكون في البيسي بورتابل ولا بوست بيرو، البيسي ديال البوست بيرو. دين كاميرا يعني تيخدموا كذلك بالكاميرا. d'un micro et d'un port de connexion، يعني كتخدم كذلك بالكاميرا والميكروفون وواحد البورت تتخدم فيه كنديروا فيه الفيل ديال الكونيكسيون، port de connexion. Ces composants électroniques comme la carte mère، يعني هاد المكونات الإلكترونية مثل اللوحة الأم. la batterie ultra plate، يعني البطارية يعني المسطحة. et le haut-parleur sont miniaturisés، يعني البطارية والمكبر الصوت تم تصغيرهم بزاف، يعني تم تصغيرهم جدا pour rentrer dans un format fin et plat، باش يدخلوا في واحد القد دقيق ومسطح. Cet appareil pèse souvent entre 300 grammes et 1 kilogramme. هاد الجهاز كيوزن يعني ما بين 300 غرام حتى 1000 غرام ولا 300 غرام حتى 1 كيلوغرام. et présente beaucoup d'avantages وفيه بزاف ديال المزايا يعني les avantages. il permet d'aller sur internet، يعني كيسمح لنا باش ندخلو الانترنت باش نافيغيو في الانترنت. de consulter ses emails، نراجعو الرسائل يعني الإلكترونية، نراجعو فيه الرسائل الإلكترونية. d'apprendre de nouvelles choses، يعني نتعلمو أشياء جديدة. de lire يعني نقراو. de prendre des photos، نلتقطو صور. de choisir des jeux، نختارو الألعاب. de passer de bons moments en écoutant de la musique et en regardant un film، يعني باش ندوزو أوقات جيدة وحنا كنسمعو الموسيقى ولا كنشاهدو فيلم. le seul inconvénient، العيب الوحيد، c'est que la tablette ne permet pas d'écrire de longs textes comme l'ordinateur personnel. يعني العيب الوحيد في التابلت هو انها ما كتسمحش لنا باش نكتبو فيها نصوص طويله مثل الحاسوب الشخصي كيا ان كلافيي، يعني اللي عنده الكلافيي باش كنكتبو النصوص. mais
il faut reconnaître que les points positifs sont nombreux ولكن يجب أن نعرف أن النقاط الإيجابية كثيرة et font de cette technologie l'une des meilleures en matière d'information et de communication. لكن يجب أن نعرف أن النقاط الإيجابية كثيرة اللي خلاونا هاد التقنية يعني أحسن وأفضل للمعلومة يعني لأخذ المعلومات والتواصل. Donc, mais il faut reconnaître que les points positifs sont nombreux et font de cette technologie l'une des meilleures en matière d'information et de communication.